यसपालि नेपाल घुम्न जाउँ। Let's visit Nepal this time. नेपाल सुन्दर देश हो नि। Nepal is a beautiful country. नेपालमा कहाँ घुम्न जाने? Where do we go to visit in Nepal? पोखरा कहाँबाट जाने? From where can we go to Pokhara? काठमाडौँबाट जान सकिन्छ। We can go from Kathmandu. गाडी पाइन्छ कि न? Are vehicles available or not? गाडी पनि पाइन्छ, हवाईजहाज पनि। Vehicles are available as well as airplanes. त्यहाँ होटल पनि पाइन्छन् होला नि। We can find hotels there as well, right? होटल त आफूले चाहे अनुसारका छन्। There are hotels according to need. पोखरामा फेवाताल छ। Fewatal is in Pokhara. फेवातालमा डुङ्गा सयर गर्न पाइन्छ। We can ride a boat in Fewatal. हामी लेक साइडमा घुमाउला। We can go around the lakeside. लेक साइडमा घुम्ने ठाउँ छ र? Is there any visiting spot in the lakeside? छ नि, पामेतिर कति सुन्दर ठाउँहरू छन्। Yes, there is. There are very beautiful spots in Pame. राति त त्यहाँ मेला लाग्छ। A festival happens at night there. लेक साइड पछि अर्को कुन ठाउँ छ घुम्ने? Which places should we visit besides lakeside? रूपा र बेगनास तालतिर पनि घुम्ने ठाउँ छ नि। There are visiting spots near Rupa and Begnas Lake. पोखरामा त कति धेरै ताल हगी। There are so many lakes in Pokhara. मन्दिरहरू पनि छन् कि त्यहाँतिर? Might there be temples there too? विन्ध्यवासिनी मन्दिर घुमाउला। Let's visit Bindyavasini temple. ताल र मन्दिर बाहेक पोखरामा घुम्ने अन्य ठाउँ भन त? Tell me other spots except lakes and temples. गुफाहरू पनि छन् नि। There are caves as well. महेन्द्र गुफा, चमेरे गुफा दुवै घुमाउला। Let's visit both Mahindra cave and Bat cave. सारङकोट पनि घुम्न जानुपर्छ ल। Let's go visit Sarangkot as well, okay? सारङकोट कता पर्छ? Where is Sarangkot located? त्यो पोखरा उपत्यकाको डाँडामाथि छ। It's above the Pokhara Valley hill. पोखरा घुमेपछि हामी बागलुङ पनि जान्छौँ कि? Will we go to Baglung after visiting Pokhara? बागलुङ पनि जानु पर्ला। We should go to Baglung as well. बागलुङमा त्यस्तो के छ र घुम्नलाई? What exactly is there to visit in Baglung? झुलुङ्गे पुल छ नि। There is a suspension bridge. त्यहाँ बागलुङ कालिका मन्दिर पनि छ। There is Baglung Kalika temple as well. बन्जी जम्प गर्ने ठाउँ कता हो? Where is the bungee jumping spot located? बन्जी जम्प गर्ने ठाउँ त पर्वतमा छ। The bungee jumping spot is in Parvat. अनि तातो पानी नुहाउने ठाउँ कुन ठाउँमा छ? Then where is the hot water spring? ए त्यो त म्याग्दीमा छ। Oh, that's in Magdi. मुस्ताङ पनि जान पाए हुन्थ्यो। Wish we could go to Mustang. त्यता त धेरै चिसो हुन्छ। It's very cold there. बरु चितवनतिर जाउँला नि हुन्न? Then why don't we go to Chitwan? चितवनमा हात्ती सफारी गरौँला। We shall do elephant safari in Chitwan. घुम्न जाँदा के चाहिएला? What might we need? What might we need while traveling? ठुलो झोला किन्नु पर्ला। We should buy a large bag. एक जोर जुत्ता पनि किन्नु पर्ला। We should buy a pair of shoes too. खानेकुरा पनि किन्नु पर्छ। We should buy food as well. आज खाजा के खाने होला? What should we eat for lunch today? मोमो खाऊ न। Let's eat momo. यहाँको मोमो मिठो छैन। The momo here is not tasty. पल्लो होटलमा गएर पिज्जा खाऊ। Let's go to the next hotel and eat pizza. मलाई पिज्जा मन पर्दैन। I don't like pizza. बहिनीलाई के मन पर्छ? What does sister like? बहिनीलाई समोसा मन पर्छ। Sister likes samosa. आजको